ओं नमो भगवते वासुदेवाय। जीवमुक्ति भागवत त्रयोदश अध्याय। नारद उवाच हे प्रभु देवशूल पाणी आश्चर्य हेली ताहा शुणी। भाई पुत्रर पुणी कथा मित्रपणर जो व्यवस्था सकल शुणी मन तोष आहुरी रखिल संदेश। शत्रु के मंत भाई पुआ झीर महात्म्य को कुह। जीवर किए साहुकार ऋण को सुझे कि प्रकार। ताकलंतर केमु परी नेब केमंते बड़े धरी। ता चक्र बुद्धि कलंतर लेखारे नेब कि प्रकार। ताहा कहिबा हेउ प्रभु कहिले जानिबी ता सबु। श्री शिव उवाच सुनह नारद ब्रह्मवेता कहिबी पचारिबा कथा। सुनह नारद ब्रह्मवेता कहिबी पचारिबा कथा। भाईटी शत्रु कि प्रकार सुनह नारद मुनिवर। त्रेतया जुग रे रावण असुर वंशे ता जनम। साधिला चौद भुवन लंकारे होइला राजन। ताकू मारिबा पाई जणे नथिले चौद भुवने। विभीषणता सान भाई विष्णु को भक्त से अटई। छपन गंडा कुआयुष पाई नथिला से राक्षस। सेही अटंती तीनी भाई तांको महिमा केहू कही। 33 कोटी देवगण लंकापतिर पादे जान। खटी थांती दिबाराती निर्भये चलाए से नीति। कोटिए राम गोटी होई मारिले से मरंता नाही। सीता को चोराई आनिला विभीषण को तड़ी देला। राम रावण दुहिंकर समर हेला भयंकर। विभीषण ता सान भाई भाईर मृत्यु भेद कही तार स्ववंश मराइला लंकारे राजपण कला।
ଭାଇର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମନ୍ଦୋଦରୀ ରଖିଲା ତାକୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା କରି। ଭାଇର ଶତ୍ରୁପଣ ଏହି ପୂର୍ବରୁ ଏ ରୂପେ ଅଛଇ। କିସ୍କିନ୍ଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ବାଳି ରାଜା ସୁଖରେ ପାଳୁଥିଲା ପ୍ରଜା। ତାହାର ଭାଇ ସୁଗ୍ରୀବର ବୁଝୁଥିଲା ସେ ରାଜ୍ୟ ଭାର। ଅତି ଧାର୍ମିକ ବଳବାନ ତା ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ସେ ତଡ଼ିଣ। ବାଳିର ବଳ ପ୍ରମିତ ତା ସଙ୍ଗେ କେ ନୁହେଁ ସମର୍ଥ। ରାଜ୍ୟ ପଳାଇ ସୁଗ୍ରୀବର ଋଷ୍ୟ ମୁଖରେ କରି ଘର। ଅଷ୍ଟସେନାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଧରି କଷ୍ଟରେ ଦିନ ନିଏ ମାରି। ନାମକୁ ଭଜିବାରୁ ନିତ୍ୟ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ। ତା ସଙ୍ଗେ ମିତ୍ରପଣ କଲେ ମିତ୍ରର ଦୁଃଖକୁ ଜାଣିଲେ। ଯେମନ୍ତ ମରିବ ସେ ଭାଇ ତା ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ ଦେଲା କହି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇର ଶତ୍ରୁ ପଣେ ମରାଇ ଦେଲା ରାମ ବାଣେ। ଭାଇ କି ମରାଇଣ ଦେଇ ସମ୍ପଦ ଭୋଗ କଲା ସେହି। ତାରାକୁ ଭାର୍ଯ୍ୟାର ରୂପରେ ଭୋଗ କରିଲା ତ୍ରେତୟାରେ। ଭାଇଙ୍କ ଶତ୍ରୁପଣ ଏହି ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଅଛଇ। କହୁଛି ଶୁଣ ପୁତ୍ର କଥା ଶତ୍ରୁରେ କିପରି ଅବସ୍ଥା। ହିରଣ୍ୟ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବୀର ଧନ ବଳରେ ବଳିୟାର। 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାଧିଲେ ଅତି ଅଧର୍ମ ପାପ କଲେ। ତାଙ୍କର ଭାରା ବସୁନ୍ଧରୀ ନ ସହି କରିଲା ଗୁହାରି। ଦେବମାନବ ଥିଲେ ଯେତେ ଭୟରେ ଲୁଚିଲେ ସମସ୍ତେ। ହରିଙ୍କ ନାମ ଲୋପ କଲେ ପୃଥିବୀରେ ରାଜା ସେ ହୋଇଲେ। ନ ସହି ତାହାଙ୍କର ଭାର ହେଲେ ବରାହ ଅବତାର। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବଳେ ମାରି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀହରି। ସେ କଥା ହିରଣ୍ୟ ଜାଣିଲା ହରିଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଲୋପ କଲା। हरिंक होइला बईरी जे हरि बोले ताकू मारिबा पाई जणे
नथिले 14 भुवने पुत्रर रूपे प्रहल्लाद जन्मिला तार गृह मध्य जनम ठारू हरि नाम डाकिला होई अति प्रेम ता निज गृह रे कीर्तन नीति होइला हरि नाम निजर पितार वैरी अटंती प्रभु दैतारी बैरी प्रशंसा को शुणी कोपरे मरे शिर झुणी अनेक दंड ताकू देला पुत्र को मारी न पारिला पुत्र को पिता दिने धरी कहिला देखाओ तो हरि भक्ति रे कहे प्रहल्लाद मोहरी छंती स्तंभ मध्य लाटे को मारिला स्तंभ को देखिला हरिंक रूप को पिता को बैरी हातरे मराई देला जतन रे पूर्वर कथा अनुजाई तो पुत्र तो शत्रु अटई शास्त्र प्रकारे पुत्र भाई साधिवे तोते से ही दुई आउ के साधी न पारिबे समस्ते भय को पाइबे आपणा वंश को मारिण आपे करिबे बड़पण मारिण आपणार वंश जगते नाही कारो जस वृक्षरे के वंश मारुछि शुणतु ताहा कहुअछि बाउंश गछरु बाहार करिड नाम अटे तार बाउंश वंशे जात होई अति बेगरे कहलई सेहु हुई हृष्ट पृष्ठ ताहार मूल हुए मोट से मूल देखिबार क्षणी मनुष्य आने ताकू हाणी सजाड़ी जतन रे ताकू तैयार करई बेंटकू कातिरे ताहाकू लगाई सेही काती को धरी जाई बाउंश कुंभ को कातिरे हाणई अति निष्ठुर रे बेंटकू न थाई से बाधा बेंटर अत्यंत श्रद्धा आपणा वंश आपे मारे एपरी अछि जानिबारे तार कि हुए उपकार आपणा वंश मारिबार बेंट प्रकारे भाई पुत्र नासिबे आपणार गोत्र साधिबा पाई आसीछंती साधिबा परे चली जांती केमंते अटे साहुकार शुण तू मन करी स्थिर पूर्व जन्म रे ऋण करी न सुझी जाइथिले मरी एही जन्मरे सुझिबाकू आसंती ताहार घरकू दुहिता होइण ताहार नेबता मूल कलंतर
ଅତି ଯତନେ ତାକୁ ପାଳି କରିବ ତାର ଗଳା ମାଳି ଯାହା ଲୋଡ଼ିବ ତାହା ଦେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପାଳଇ जेबे बयस हेब तार ताहा सकाशे खोजिबर घर को आणिण ताहाकू विवाह करिब झियकू ए रूपे केते दिन अन्ते धन संपद देई केते कंसा पितल सुना रूपा चाउल धान कुओ मापा बसन भूषण सहिते काष्ट पाषाण नाना मते संग्रह करी ताकू देव नथिले धार से आनिब अति आनंदे ताकू देई आहुरी कही अभिनई जेते कमूल धन तार देईण होइब उद्धार ए रूपे मूल सुझा जाई ता कलंतर थिब रही ताकू 6 मास बरसरे डाकी आनिब निज घरे छाड़िबा बेले तार सुध देई करिब ताकू बोध नहेले बलवान करी नेब से झिंकी बावटारी जीवन थिबा जाए तार देई सुझिब कलंतर तार सुखरे हेब सुखी दुखी होइले जीव देखी नाती नातुणी जेबे आसे डाकिण आनी बहरसे जेते तो हरि कलंतर समस्त नेब नाती तोर ऋण सुझिबा पर्यंत लागिण थिबो एही मत पूर्वरे थिले ऋणी होई एही प्रकारे सुझा होई ए कथा जानी न पारिब झियो को देली बोलुथिब दुहिता अटे साहुकार उत्तम रूपे ज्ञान कर दुहिता दुई कूले हिता
ଅଭାଗ୍ୟ ଦୁଇ କୂଳେ ପିତା ସେହିମାନଙ୍କ ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ସକଳ କଷ୍ଟରୁ ଗରିଷ୍ଠ ସହନ୍ତି ବସୁମାତା ପରି ବୁଝିବା ଶକତି କାହାରି ସନ୍ତାନ ନହେଲେ ତାହାଙ୍କୁ କରନ୍ତି ନାନା ଉପାୟକୁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ଉଜାଗରେ ନାନାଦି ତୀର୍ଥବ୍ରତ କରେ ଯେବେ ସନ୍ତାନ ହେବ ଜାତ ଲାଳନା ପାଳନା ବହୁତ ନିଜେ କରନ୍ତି ଉପବାସ ତାର ସନ୍ତୋଷେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଗ୍ୟେ ଦୁହିତା ହେଲେ ଜାତ ମାତାର ଆନନ୍ଦ ବହୁତ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇ ନେଇ ପାଳନ୍ତି ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବହି ଅଚିହ୍ନା ପୁତ୍ରରେ ଦିଅନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଜୁଆଇଁ ବୋଲନ୍ତି ସେହି ଦୁହିତା ପର ଘରେ ରହନ୍ତି ବହୁ ପରକାରେ ସେବତୁ ସେହି କୁମାରକୁ ଦିଅଇ ପବିତ୍ର ସୁଖକୁ ସେ ବହୁ ହୋଇଲେ ହସ୍ତିନୀ ଦିକୁଳ ନିନ୍ଦାର କାରିଣୀ ପଦ୍ମିନୀ ଚିତ୍ରିଣୀ ଶଙ୍ଖିନୀ ଏ ତିନି ଜାତିର ରମଣୀ ଦୁଇ କୂଳକୁ ହେବ ହିତ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ପରାପତ ଏହି ତିନିଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ଯେମନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁଙ୍କୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଳିବେ ପିତା ମାତା ପରି ଦେବର ନଣନ୍ଦ ଯାହାକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରି ତାଙ୍କୁ ପତିର ବନ୍ଧୁ ସ୍ନେହୀ ମାନ ଗୁରୁଙ୍କ ସମାନେ ପାଳିଣ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଆଖପାଖ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖ ସୁଖେ ସୁଖ ନିଜର ପତିଙ୍କୁ କିପରି ସେବା କରିବ ସେହି ନାରୀ କହିବି ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼ିବ ସେ ନାହିଁ ଘଟି ରହିବେ ଦାସୀ ପଣେ ଶୟନେ ଅପସରା ଜଣେ ବିପଦେ ବନ୍ଧୁ ପରକାର ରୋଗରେ ବୈଦ୍ୟ ସେ ପତିର ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସଖୀ ସେ ଅଟଇ ବିଦ୍ୟାରେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବ ଧରେ ଗୁରୁ ସେ ଅଟଇ ଧର୍ମରେ आश्रमे अटे से आराम प्रवासे चिंता अनुक्षण स्वास्थ्य रे सुख से अटई रोग रे औषधटी से अर्जने लक्ष्मी समपरी व्ययरे सेहि जसकारी विपदे बुद्धि दिए आनी संपद शोभारे कारेणी एतिनी जातिर जुवती सेहि मानंक ए प्रकृति जन्मरु मरण पर्यंत जे करि थाए
ସତୀବ୍ରତ ତାଙ୍କର କିପରି ସ୍ୱଭାବ ପତିଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ଭାବ ତାହା କହିବି ତୁ ହିଁ ଶୁଣ ଚିହ୍ନିବୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନ ନିର୍ମଳ ଗଗନରେ ତାରା ଫୁଟିଣ ମଣ୍ଡିଥିବ ଧରା ଜଳରେ ଫୁଟିଥିବ କଇଁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେମ ଉପୁଜଇ ସେ ପ୍ରେମ ଠାରୁ ସତୀ ନାରୀ ପତି ମୁଖକୁ ଦେଖି କରି ସତଗୁଣରେ ପ୍ରେମ କରେ ସତୀକୁ ଚିହ୍ନିବ ଏ ପ୍ରକାରେ ଶଶୀକୁ ଦେଖିଣ ଚକୋର ବସନ୍ତ କାଳରେ ପିକର ଆନନ୍ଦ ହୁଅଇ ଯେମନ୍ତ ସତୀର ଆନନ୍ଦ ତେମନ୍ତ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ସତ ଗୁଣେ ସତୀ ଚିହ୍ନିବ ଏ ଲକ୍ଷଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିଠା ବାଣୀ ସ୍ୱନ ଶିଶୁର ଦରୋଟି ବଚନ ଶୁଣିଲେ ମିଠା ବାଣୀ ସ୍ୱନ ଶିଶୁର ଦରୋଟି ବଚନ ସତୀର ମନ ଶୁଣିବାକୁ ଡେରି ନଥାଏ ତା କାନକୁ କାନ୍ତର ଗୁଣ ଶୁଣି ପାରି ମିଠା ମଣିବ ସତୀ ନାରୀ ଘନକୁ ଦେଖି କରିକେ କି ଯେ ମହନ୍ତ ହେଉ ଥାଏ ସୁଖୀ ସରୋବରକୁ ଦେଖି ହଂସ ତା ମୋହନ ଯେମନ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ତାଠାରୁ ବଳି ସୁଖତି ପତିକୁ ଦେଖି କରି ସତୀ ଘନରେ ଯେ ସେ ନ ବିଜୁଳି ମିଶିଣ ଯାଏ ଯେଉଁ ଭଳି ସିନ୍ଧୁରେ ନଦୀ ଯୋ ପ୍ରକାର ମିଶଇ କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗେ ନୀର से परिपति संगे सती मिसिबा पाई तार मती रवि की नलिनी न देखी मौले जेने होई दुखी चंद्र को न देखिण कई दुखरे जेने मौलई पति को न देखी ताहार मौली जाए से प्रकार भक्त जनक सारधन जे महंत प्रभु नारायण सतीर सार धनपति
ପତି ବିହୁନେ ନାହିଁ ଗତି। ସତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଏ ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନିବ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିଣ। ସାଉ ଖାତକ ଋଣ କଥା କହୁଛି ମନରେ ରଖିଥା। ଋଣ ଯାହାର ସୁଝା ଯାଇ ଅଳପ ଆୟୁ ସେ ମରଇ। ସେହି ମାନେଟି ଏହିପରି ଋଣକୁ ଦିଆ ନିଆ ସାରି। ଅଳପ ଆୟୁ ସେ ମରନ୍ତି ଗର୍ଭରେ କେତେ ନାଶ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର ସୁଗତି ପଥ ବହୁ ଦୂର। ଅଖଣ୍ଡ ତପସ୍ୟା ଯେ କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁ ସେ ମରେ। ଭୋଗ କରଇ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଜୀବନ କରଇ ସଫଳ। ପାପରେ ହୁଏ ନର୍କଗାମୀ କୋଟିଏ ଯୋନି ପାରେ ଭ୍ରମୀ। ଆହୁରି ଋଣାନୁବନ୍ଧନ ପୂର୍ବର ଉପକାର ମାନ। କେମନ୍ତ ତାହାକୁ ସୁଝିବ କହୁଛି ଶୁଣ ତାର ଭାବ। ଜଣକୁ ଜଣେ ଉପକାର ଯେ କରିଥାଇଟି ପୂର୍ବର। କିବା ଧର୍ମରେ ପୋଷିଥାଇ ଋଣ କରି ଯେ ମରିଯାଇ। ଅଘୋର ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ଜୀବକୁ ରଖିଥିବ ତାର। ଏମନ୍ତ ଯେହୁ କରିଥାଇ ଅକାଳେ ଯଦି ସେ ମରଇ। କରିବା ଉପକାର ମାନ କେମନ୍ତ ସୁଝିବ ସେ ଋଣ। ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହୋଇ ନ ସୁଝି ଯେବେ ଯାଇଥାଇ। ଆଗ ପଛରେ ଗଲେ ମରି ତାହା ସୁଝିବେ କେଉଁ ପରି। ଯେହୁ ଯାହାର ଫଳ ଗେନି ଜନମ ଲଭନ୍ତି ଅବନି। ଜଣେ ବା ହୋଇବ ମାନବ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ପଶୁ ହେବ। କିଏ ବା ପକ୍ଷୀର ଯୋନିରେ ଜନମ ଯଦି ହୋଇପାରେ। ଉଦ୍ଭିଦ କୀଟ ସରୀସୃପ ନହେଲେ କେଉଁ ଜୀବ ରୂପ। କେତେକ ବାହାରେ ରଖନ୍ତି ଥୋକାଏ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏ ସର୍ବେ ପୂର୍ବେ ଋଣ ଦେଇ ଋଣ ନ ସୁଝିଥିଲେ ଯାଇ। ପୂର୍ବର ଯେତେ ଉପକାର ସୁଝାଇ ସୁଝେ ଜନ୍ମର। ସୁଝା ହୋଇଲେ ଯାର ତାର ପାଶରୁ ହୁଅନ୍ତି ଅନ୍ତର। একথা অটই নিশ্চয়, মনরে নকর সংশয়। এসবু জ্ঞানী করে জ্ঞান, জানিবে নাহি মূর্খ জন।
पंडित जने विचारिबे मले शोचना न करिबे ऋण बंधन उपकार एही प्रकार सुझिबार ऋणानुबंधन चरित एठारे हेला समापत अधम श्रीवत्स कहई दया कर हे भावग्राही ए जन्मे शत्रु माने भाई आर जन्मकु शत्रु नाही ए जन्मे ऋण को न करी जीवन जाउटी मो हरि अधम श्रीवत्स कहई दया कर हे भावग्राही ए जन्मे शत्रु माने भाई आर जन्म को शत्रु नाही ए जन्मे ऋण को न करी जीवन जाउटी मोहरी एतिक मागुणी मोहर सुदया कर चक्रधर। एते श्रीजीव मुक्ति भागवते मुक्ति पुराणे प्राकृत प्रबंधे शिव नारद संवादे शत्रु मित्र ऋणानुबंधने दुहिता गुण कथने नाम त्रयोदशोऽध्यायः।